ready. तो चलतु आज गोटे होटेल को जीवा से होटेल ना है सूर भाईकर खासी मांस होटेल तो सेटा कटक आ भुवनेश्वर मझीरे रोचे एंड से 160 टकर अनलिमिटेड खाଇବା थाए आप जहाँ भी मागे से पुणी थे देवे तो चलतु से जीवा एंड आज जेहतु नॉनवेज बारटा अच्छी तो मुझे भाविली टी मटन खाइबा एंड मत बहुत जोर भोक लगे मुझे पहुँची आपण वीडियो देखा एंड आप कंटिन्यू करूँ वीडियो सहित एमती था एंड लास्ट पर्यटन देखो थैंक यू। देखिपे आम BMW शोरूम पाखे आसी पहुँची गलु एंड यहाँ हूँ जातीय राजपथ रास्ता तो जातीय राजपथर बाम पटरे जो जाऊँगी यहाँ हूँ सर्विस रोड आपको कहते तो आपने ये सर्विस रोड देकिना डाहाण पटे गोटे अंडरग्राउंड पड़ो से अंडरग्राउंड देकी गले आपको सुरभाई होटेल मिल जाव। कौन है कह काईते भल लागू रे एवे मन तू ठरे चले जाने धीरे कौन है कह काईते भल लागू रे आपने गुंफा भीतर टिंग किना बसिबे तापर आर पटे टुंग किना बाहर जिबे। ओ वाओ सेठी आसी गला फाइनली सूर भाई का खासी मांस होटेल आपण देखि परुथिबे आमे ए वीडियो को जिबा सूर भाई को होटेल आसी पहुंची गली एंड चलंतु जिबा सूर भाई कर खासी मांस खाइबा तो मुझे शुणी बहुत टेस्टी पड़े खासी मांसटा तो भर को जी ट्राए करवा चलतु सूर भाई को पचारे बुझा केमती कौन होटेल खाଇବା पीवा एंड तार केते प्राइस कौन अच्छे डिटेल पचारे बुझे सी अच्छा तो पचार केमती कौन रोचे वेज थाली नॉन वेज थाली प्राइस आमर भेज थाली रोच 60 टंका सी अनलिमिटेड भेज थाली आम राइस डाली तरकारी गोटे तरकारी भजा जोड़े शाग भजा टी आलू भर्ता कि आलू बैगण भर्ता खटा टी बड़ी चूटा आम 7-8 आइटम भेज थाली सी अनलिमिटेड आप जिते खाईपारे भात जिते थर मागतु डाली जिते थर मागतु अनलिमिटेड आप जिते पेट पूरा खाईपारे आमर माछ मिलटा रोटे माछ रो70 टंका ता भर आम पिला धरिकी बुलुथे 4टिका स्टाण्ड अच्छी से धरिकी बुलुथे किए भजा मागुची किए शाग मागुची किए खटा मागुची जी जहाँ मागिला मना ना जार आत्मा पूरा शांति हवा पर्यंत लोकटी खाइबे 2टा अंडा रो70 टंका गोटे माछ पीस रो70 टंका चिकेन रो4 पीस चिकेन आलू सी रमर 100 टंका आमर बिरियानी होची बिरियानी 100 टंका गोटे अंडा जो झोल आप मागिपारे चिकेन झोल मागतु मटन झोल मागतु सी 100 टंका आ पछरे राइस मागे आम दौचु मटन थाली आम रोच 160 टंका सी से मटन 4 पीस मटन रोटे आलू सफिसीयंट झोल आप जहाँ मागिपारे शाग भजा बड़ी खटा आप जहाँ मागिपारे झोल जिते थर मागिपारे अशांति करेनि खाद्य बेपार करी जन अशांति करें जन खाई गला ना मुझे होटेल बेकार खाइली भल लगे नहीं खाया को अल्प दौरान ना सफिसीयंट आप खाईपारे माने आप 160 टका दे जड़े मिल मटन खाईपारे 20 टंकार जड़े भी मिल खाईपारे माने यह हूँ जड़े पैसा नहीं मत भात दियो डाली की तरकारी दियो मोर मना ना केतक आसुँच कहते भाई 10 टकर भात दियो 10 टकर तरकारी दियो मना ना आत्मा मुझे अशांति कर जहाँ मागिला लोक ये अच्छा घरे भात कर पलि आफिस पलाऊँ रोसे आउ तो किसी करना मो पाक 10 टंकार 3-4 आइटम मुझे दे दूँ बड़ी टे आलू भर्ता आगे शाग भजा सी सफिसीयंट सी जानू ना सूर्य पाक गले मत 10 टंकार सबकि मिल पार।
मटन पूरा मटन भଳି ହିଁ ଲାଗୁଛି। ତ ଲେଟ୍ ନ କରି ଜଣକୁ ଖାଇବା। ସୁରୁ ଭାଇ ଆମର ଟାଇମ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ଜଣେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଖାଇବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଥିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ କରୁଛି ସେ ଯଦି ଆସି ମୋ ପାଖରେ 9ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେ ଖାଇପାରିବେ। କ'ଣ ଖାଇ ହଁ 9ଟାରେ କ'ଣ ଖାଇପାରିବେ ନା 9ଟାରେ ପଖାଳ ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଭଜା ହେଇଥିବ ମାଛ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଜିଦେବି। ଯଦି କହିବେ ମୋତେ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ସମୟ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୋଟ କଡ଼େଇ ଦେହରେ ଟିକେ ଭଜା ଭାଜିଦେବି ତେଣୁ 9ଟାରୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଯଦି ଆସି 10:30 10ଟା 11ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଭଜା ଯାହା ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିବ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ରୋଷେଇ 12ଟାରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ବିରିୟାନୀଠୁ ଲଗେଇ ମଟନଠୁ ଲଗେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 3-3ଟା ଭାଟିରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ମୋର 6 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରଖେନି। ମୋର ଇଏ 25 ବର୍ଷର ହୋଟେଲ ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ମିସ୍ତ୍ରୀ ରଖେନି। କାରଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରଖେନି ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବି ସେ ବର୍ଷେ କାମ କରିଥିବ 6 ମାସ କାମ କରିଥିବ ସେ ପଳେଇବ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ବନେଇଥିବ ଆଉ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ବନେଇବ। ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦର ବନଉଛି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଖାଇଥିବେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଏବେ ଖାଇଲେ ବି ସେଇ ସ୍ୱାଦ। ମୁଁ ହିଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ହିଁ ମାଲିକ ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରଖେନି। ମୁଁ ଯାହା ବନେଇବି ମୁଁ ବନେଇବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଜିନିଷ କେମିତି ବନେଇବି ମୋ ଜିନିଷ ଏମିତି ବନେଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ମୋର କେୟାର ନେଇକି ଜିନିଷ ବନେଇବି। ସେଥିପାଇଁ କି ମୋର ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଆନ୍ତୁ ବଡ଼ିଚୁରା ଖାଆନ୍ତୁ ଶାଗ ଭଜା ଖାଆନ୍ତୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବେ। କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ବନଉଛି ମୁଁ ସବୁ ବନେଇବି 3-3ଟା ଭାଟିରେ ମୁଁ ବନେଇବି। ବାକି ମୋର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି। ଏଇ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 35 କିଲୋ ଚାଉଳ 10 କିଲୋ ମଟନ ଆଉ 40ଟା ଅଣ୍ଡା 30ଟା ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଚିକେନ ଆଣିଥିଲି 3 କିଲୋ ମାଛ ଆଣିଥିଲି 6 କିଲୋ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି କିଛି ଖାଇବା ଆଉ ନାହିଁ। ମୋର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁରାଇ ଦୋକାନରେ 2:30 ବାଜିଲା ବେଳେ ସରିଯିବ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଯାହା ବନେଇବି ସେ ସବୁ ସରିବ। ଆଉ ମୋର ଯାହା ବଳିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପୁଳାଏ ଚିକେନ ମୋ ଛୁଆ ଖାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି କଟକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର BMW ଶୋରୁମ୍ ଏପଟେ ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ରୁଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ସାଇ କିରଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଜଷ୍ଟ କଟକରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ବାଁ ପଟେ ପଡ଼ିବ BMW ଶୋରୁମ୍। ଆମର BMW ଶୋରୁମ୍ରୁ ତଳ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଲେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ଆପଣ ଗଳିକି ଯଦି କଟକ ଆଡ଼େ ଆସିବେ 50 ମିଟର ପରେ ଦେଖିବେ ବାଁ ପଟେ ଦୋତଲା କୋଠା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଖାସି ମାଂସ ହୋଟେଲ। ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ଦେଖିବେ ଧାକୁଲେଇ ପୀଠ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି। ସେ ଧାକୁଲେଇ ପୀଠ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ତଳ ରାସ୍ତା ସର୍ଭିସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ସେଇଠୁ 1/2 କିଲୋମିଟର ଆସିଲେ ବାଁ ପଟେ ପଡ଼ିବ ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଖାସି ମାଂସ ଦୋକାନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଖାସି ମାଂସ ହୋଟେଲ।